ഒരു ഫൈറ്റ്. ഗേറ്റിന്റെ അല്ലേ? പോലീസ് ഷോട്ടല്ലേ? അയ്യോ. ഹായ്, എന്റെ ചേക്കിയുടെ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വിജയകാന്ത് സാറിന്റെ രമണ മൂവിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 സീനും ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ സീന് പൊള്ളിച്ചടുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഫൈറ്റ് സംഭവങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതുവരെ കണ്ട 2 സീനിലും പക്ക എയർ സ്പ്രെഡാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മറ്റേ ക്ലാസി ആയിട്ടുള്ള BGM ഇളയരാജ സാറിന്റെ ഒരു എടുത്ത് പറയേണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സീൻ എന്താ കാണിക്കാമെന്നുള്ള. ആ ഒരു തല്ലിന് ശേഷം ഒരു എക്സാമിന്റെ ഹോളാണ് കാണിച്ചത്. നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് നിർത്തുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല, കാരണം പടം നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കിയിട്ടല്ല നിർത്തുന്നത്. കാരണം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ പോകും. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 10, 12, 15 മിനിറ്റ് ആ സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും സമയം പറ്റുള്ളൂ, അത് കൂടുതലും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലെങ്തി സീൻ നമ്മൾ ഇടാത്ത. ഇതാ നിർത്തി മറ്റേ അടി കൊടുത്ത് വിട്ടില്ലേ അവര്? ബാക്കിയുള്ളവർ തിരിച്ചു വന്നു. നാഷണൽ കോളേജാണല്ലോ കാണിച്ചേക്കണല്ലോ. നോക്കുന്നേ വിളിച്ചോണ്ടരാണേ നീ. ഓ, വിളിച്ചോണ്ടരായിരിക്കും. മാസ് എലമെന്റ്സ് വന്നില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. വന്ന് ഒരു ഫൈറ്റ്. ഗേറ്റിന്റെ അല്ലേ? പോലീസ് ഷോട്ടല്ലേ? കണ്ണാണ് പെട്ടെന്ന് കാണുന്നത്. ഓ, നല്ലൊരു ഫൈറ്റിന്റെ സാധനത്തിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ. അതന്നെ ആളുടെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ 2 പേരെ പറ്റുന്നുള്ളത് അല്ലേ? അതും ആ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ടോ? മറ്റേ ഡ്രസ്സില് ഫോർമൽ ഡ്രസ്സില് ആള് നിന്നെടുക്കുന്നതാണ്. പോകുന്നില്ല എവിടെയും. അവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ അടിക്കണത്. അവരാണ് വരുന്നത്. അടിയിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇപ്പോഴറിയത്. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാണ്. ആൾക്ക് നല്ലോണം മറ്റേത് അറിയാം കേട്ടോ, എങ്ങനെ എവിടെ അടിക്കണം എന്നൊക്കെ. കറക്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ് അടിക്കണത്. റിയലിസ്റ്റിക് ഷോട്ട്. ഫൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴങ്ങനല്ലേ? അടിക്ക് ചവിട്ടിനൊക്കെ നീവഴക്കുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട്. കാലൊക്കെ മുന്നിലുണ്ടോ? നമ്മളെ കണക്കണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും മറ്റും മാക്സിമം മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടി തന്നെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇത് കാരണം അത്രയും ആൾക്കാരില്ലേ, അത്രയും ആൾക്കാരെ അടിച്ചത് മൊത്തം കാണിച്ചു തരും. ആൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു കേട്ടോ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ.
ആ പിന്നെ അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽസും അതിന്റെ സൗണ്ടുകളാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത്. അതായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാണിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റൈൽ ചെറുതായിട്ട് അല്ല പെട്ടെന്ന് ഷെയ്ഡ് ഡബിൾ റോൾ പോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മറ്റേ വേഗം മുണ്ടുന്നുണ്ട് ഷർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി ഫോർമൽ മാറ്റി. ചിരിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അധികം. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. നോ സ്മൈൽ. ഇവര് മറ്റേ സംഭവം നോക്കുകയാണ്. മനസ്സിലാക്കാം. மற்றேதல்ல மற்ற கேஸ். இப்போ நம்ம பார்த்த ஸ்லேட்ஸ் எல்லாம் 1947க்கு அப்புறம் நடந்த பெரிய ஹைஜாக் கிட்னாப்பிங் பத்தினது. இது எல்லாத்தையும் விட நம்ம கேஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு. ஏன்னா இதுல ஒரு கோரிக்கையும் இல்ல, நிபந்தனையும் இல்ல. 15 பேர் கடத்தல், ஒருத்தர் கொலை. ரிலீஸ் ஆன 14 பேருக்கும் அந்த கடத்தல்காரங்க பத்தி ஒண்ணுமே தெரியல. ஏன்னா 3 நாள் அவங்க இருட்டறைக்குள்ள அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஓ, கடத்தல் நடந்த இடத்துல இருந்து 10 கிலோமீட்டருக்கு மேல அவங்க போகல. இது எல்லாத்தையும் விட இந்த விஷயம் மறுபடியும் தொடரும்னு வேற சொல்றாங்க. எங்க எப்போன்னு ஒண்ணுமே தெரியல. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் என்ன பேட் நியூஸ் வருமோன்னு டென்ஷனா இருக்கு. ஒரு ஆபீஸ்ல 87 பேர் வேலை செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. அதுல ஒருத்தன் மட்டும் பாக்கி எல்லாரோட ஆக்டிவிட்டிஸையும் நோட் பண்ணி யாருக்கோ ரிப்போர்ட் பண்றான். அந்த ஒரு ஆள் யாரும் நாம கண்டுபிடிச்சிட்டா அவன் மூலியமா டோட்டல் நெட்வொர்க்கிங் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார். அதை கண்டுபிடிக்கிறதானே பிரச்சனையே. பிக் பாக்கெட் கேஸ் மாதிரி அடிச்சு விசாரிக்க முடியாது. எல்லாரும் ஆபீசர்ஸ் பொறுப்புல இருக்கவங்க. அவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா தோணுதா? நீ எதுக்காக கை தூக்குற? இல்ல சார், ஏதாவது ஐடியா தோணுதான்னு கேட்டீங்களா? ഇനി ആളുണ്ടോ ടാങ്ക് ഫിൽ ഈ பண்ணியா? പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ? ஜீப் டாங்க் ஃபில் பண்ணியான்னு கேட்டேன். டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டேன் சார். 4 வீல் ஏர் செக் பண்ணியா? பண்ணிட்டேன் சார். அப்படி நான் வண்டி எடுத்துட்டு போய் நடந்த விடு. 2 தான் சார் இருக்கு. அப்ப நீ கொஞ்சம் வெளியில இரு, நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இல்ல சார், இந்த கேஸ்ல ஏய், லுக் ஹியர். நீ ஒரு கான்ஸ்டேபிள். எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி ரூட் சொல்றதை வச்சுக்காது. போகணும் சொன்னா போகணும், அவ்வளவுதான். அவுட். ஓ, ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ലേ? அன்னைக்கே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சார். இவனுக்கு வாய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. கான்ஸ்டபிள். டேய், நீ அவங்களுக்கு ஜீப் ஓட்ட கான்ஸ்டபிள், உனக்கே இந்த வேலை? எங்க அப்பா ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர். எங்க தாத்தா வெள்ளைக்காரங்க காலத்துல போலீஸா இருக்காரு. நான் எஸ்ஐக்கு மெரிட்ல பாஸ் பண்ணிருக்கேன். பணம் கொடுக்க முடியாது ஒரே காரணத்துக்காக நான் கான்ஸ்டபிளா இருக்கேன். ஓ, இந்த கேஸ் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு ப்ரொமோஷன் வாங்கலாம் பாக்குறேன். நீ கூட இப்படி கேள்வி பண்ணிட்டு. சரி சரி, கிண்டல் பண்ணல. இந்த பார், 87 பேர் வேலை பார்க்குற ஒரு ஆபீஸ்ல அந்த ஒருத்தனை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிற உன் ஐடியாவை என்கிட்ட சொல்லு, நான் கேட்கறேன். சொல்றேன் கேட்டுக்கோ. ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு அங்க லஞ்சம் வாங்குற எல்லாரையும் ஒருத்தன் காட்டி கொடுக்கறானா அவன் யாரா இருக்க முடியும்? நிச்சயமா லஞ்சமே வாங்காத ஒருத்தனா தானே இருக்க முடியும். சோ ஒரு ஆபீஸ்ல லஞ்சம் வாங்காத ஒருத்தனை கண்டுபிடிக்கிறது சொல்றேன். ഓ, கண்டிப்பா உனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்குதா? மெடிக்கல் லீவ் லெட்டர் போற வந்தவாசி கரு அந்த 87 பேரை பத்தி தெருவா வீடு வீடா ഓ, சரி. அவன் யாருக்கு பிடிச்சி காட்டுறான். ഓ, മെഡിക്കൽ ലീവ് എടുത്തിട്ട് പോവാണ് ആള്. ആള് കുറച്ച് ബ്രില്യന്റ് ആണ്. മറ്റേ, പോസ്റ്റർ കാണാനാണോ? പോസ്റ്റർ അല്ല അല്ല, തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോസ്റ്റർ ഇതാക്കാനാണോ ഈ പോസ്റ്റർ? ഡോണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ. അല്ല, അവരിട്ട് ഡ്രസ് ഒക്കെ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഒരാടത്ത് നോക്കിക്കുന്നു. അല്ല, ഇവര് നോക്കുന്ന വേറെയാണ് കേട്ടോ. മനസ്സിലായത് ഞാൻ അവിടുത്തെ പോസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്നു. ആരാണത്? மேடம் நீங்க எல்லாம் யாரு? I am தேவகி சமூக சேவகி. ஏய், இவங்க பேரு சேவகி சமூக கசிலியாண்டா. ஹலோ, தேவகி சமூக சேவகி. ஓகே, என்ன பண்றீங்க மேல? ஆபாச சுவரொட்டிய அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எஸ் சார், 1 வீக்கா இந்த போஸ்டர் இங்க இருக்கே, இது அழிக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணல? காலையில 9 மணிக்கு ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு 6 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்த போது நினைக்காதீங்க சார். இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்மளால என்ன நல்லது பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சார். இந்த போஸ்டர் எத்தனை நாளா ஒட்டி இருக்குன்னு சொன்னீங்க? கிட்டத்தட்ட 1 வீக், ஒரு வாரமா ஒட்டி இருக்கு. ஒரு வாரமா இங்க இவ்வளவு கூட்டம் இருந்துச்சா?
இல்லையே நீங்க மட்டும் இவ்வளவு கூட்டம். போஸ்டர்ல இருக்கிற ஆபாசத்தை விட நீங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ல தான் ஆபாசம் அதிகமா இருக்கு. அதை பார்க்கத்தான் இவ்வளவு கூட்டம். வாட்? இது ஆபாசமா? ஹலோ, இது ஃபேஷன். அந்த போஸ்டரோட ஆரம்பமே இதுதான். நீங்க சமூக சேவை பண்ணலனாலும் அட்லீஸ்ட் பண்ற எங்களையாவது என்கரேஜ் பண்ணுங்க சார். நான் என்கரேஜ் பண்றேமா? நான் யார் தெரியுமா? நான் அகில உலக சகிலா ரசிக மன்ற தலைவர். நான் சொல்றேன், ஏறி நல்லா மெதுவா அழி. இத முடிச்சிட்டு நம்ம ஏரியாவுக்கு வாங்கம்மா. ஓகே அங்கிள். நகரே வெளிய விடுங்க. நகருங்க. என்னைக்கு கூடா? ஏமா போஸ்ட் அடிக்கணும்னா எங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாதா? எல்லாம் கேளுங்க. ஏங்க பேசணுமா? ஏடில நிக்கிற வந்து பல்லு கில்லு போச்சுன்னா எவன் கட்டிப்பாங்க? ஓயோ சொட்ட. ആ സീൻ വെറുതെ വേറെ രീതിയിൽ കാണിച്ചു തോന്നും കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി കണക്ഷൻ? അറിയില്ല. പാട്ടാണോ? അല്ലല്ലോ. അറിയില്ല. ഇല്ലല്ലോ, പാട്ടല്ലല്ലോ. ചിലപ്പോ ആ ഒരു മ്യൂസിക് വന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അങ്ങനത്തെ പോലെ ഉണ്ട്. അല്ല 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 അല്ലേ? ആ മറ്റേ പോലീസ് ഇല്ല ഇല്ല, പാട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇല്ല വിക്ക്. ഇല്ലേ? നോക്ക്. അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ. അതൊരു മറ്റേ ലോക്കൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആളങ്ങനെയല്ല നടക്കുന്ന, പോലീസ് പോലെ അല്ല. മെഡിക്കൽ ലീവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ. ഓ അതെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അപ്പൊ മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആള് ഭയങ്കരമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം. സിൻസിയർ ആണ്. എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചു തന്ന ആ പോലീസിന്, ഞാൻ ആ പോലീസ് ആണോ എന്ന്. എന്ത് മറ്റേ രീതിയിലാ? ആ പക്ഷെ ഈ ക്യാരക്ടർ നല്ല റോൾ ഉണ്ടല്ലോ. നല്ല ഫസ്റ്റ് അതല്ലേ അതിലെ മറ്റേ കോൺസ്റ്റബിൾ പോലീസ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതാണ്. അല്ല അതല്ല, ആരാന്നുള്ള അറിയില്ലല്ലോ. आइसक्रीम ऑर्डर करते कितनी देर हो गई? अभी तक नहीं आई ना, जल्दी लाने के लिए कहो ना. இவன் வேற ஒருத்தன் இப்ப பார்த்தாலும் தீடிவன் மாதிரி சேனல மாத்தேன்டா. ஐயோ எங்க போனாலும் ആ മറ്റേ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ? ஓ காட். കോൾഡ് അപ്പൂപ്പനാ ആ അല്ല അല്ല അല്ല. പോലീസ്. இந்த பக்கத்துல வந்தா இது போயிருப்பா. எப்படி எஸ்கேப் ஆவே? நான் பார்த்தேன் சார். ഏ, ஏதாவது ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் நம்ம கையில சிக்காம போயிடும். வாங்க போலாம். ഏ, ஹலோ சார். ஞாபகம் இருக்கா? தேவகி சமூக சேவகி. இப்ப பாத்தீங்களா? ദേവകി സമുദ്ര സേവ. ஃபுல்லா. பை பை. അയ്യോ എല്ലാരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പോലീസും வெளிநாட்டுக்கு முன்னால இது கூட வேண்டாம். என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம கையில மாட்டாமல போயிடுவா. வாடா போலாம். ആ രണ്ടുപേരും രണ്ടു കൂട്ടരും. என்ன சார் பாக்குறீங்க? என்ன மாதிரி பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறவங்களுக்கு இதெல்லாம் சகஜம் சார். என்ன பண்றது? மத்தவங்களை பத்தி கவலைப்படாம உங்களை மாதிரிலாம் என்னால இருக்க முடியலையே. ரவுடிங்க ஒண்ணு தெரினாங்க. அயோத்தி குப்பம் வேலுமணியோட ஆளுங்க சார் அவங்க. அவரோட கடைசி தம்பி லவ் மேரேஜா நான் நடத்தி வச்சேன். ஏன் சார் லவர்ஸ் சேர்த்து வச்சா தப்பா? சரி, போலீஸ் ஏன் துரத்துறாங்க? பொண்ணு நம்ம கமிஷனர் பொண்ணு சார். ഓ ஹாய் ஐம் தேவகி. ஹலோ ஆண்டி. അതാണ്. டோன்ட் கால் மீ ஆண்டி, ஓகே? எனக்கு அவ்வளவு வயசு இல்ல. உன் வயசு என்ன? 9. ஏன் வயசு என்ன தெரியுமா? பக்கத்துல ஒரு ஒண்ணு போட்டுக்கோ. தொடுத்தோனா? തൊട്ടിട്ട് വന്നു. இந்த பக்கம் இந்த பக்கம். 19 வா? அதான் என் வயசு. சார் வெளியே எதிரிங்க நின்னாலும் நிப்பாங்க. கொஞ்சம் ஹாஸ்டல் வரைக்கும் என்ன டிராப் பண்றீங்களா? ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். பாவமா இருக்கு அங்கிள். இவங்கள பார்த்தா எங்க பாட்டி மாதிரி இருக்காங்க. ஹெல்ப் பண்ணுங்க அங்கிள். പാട്ടി മാറി. ப்ளீஸ். ஃபுல் டைம் தான் சோஷியல் சர்வீஸ். பார்ட் டைம் ഫുള്ള് സോഷ്യൽ സർവീസിനെ പറ്റിട്ടാ പറയുന്നത്. ஸ்டாப் ஸ்டாப் ஸ்டாப். அந்த கடைசில தான் என் ஹாஸ்டல் இருக்கு. நீங்க வந்தீங்கன்னா தேவையில்லாம கிசுகிசுவாயிடும். நான் நடந்து போய்க்கிறேன். வண்டி எடுக்க வண்டி எடுக்க. ഓ അവിടെ ഉണ്ട് ആൾക്കാര്. ഓ ആളെ വണ്ടി കിട്ടാ. കാരണം അത് മറ്റേതല്ല, ലവ് മാരേജിനെ ഇതാക്കിയതല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ ஐயோ சார். അയ്യോ കുട്ടികളൊക്കെ சார் ഉണ്ടാവും. சார் ആ சார் வேணாம் சார். சார் ஐயோ வேணாம் சார். எல்லாரும் பொறுக்கி பசங்க. தேவையில்லாம எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நீங்க அடி வாங்க வேணாம். பாருங்க எப்படி தடிதடியா இருக்காங்க. சார் இப்போ
പിടികിട്ടിയ ആള്. എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഫോർമാറ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫോർമാറ്റ്. പേടിച്ചോടാ. നമ്മളിപ്പോ അടുത്തൊരു സിനിമയിൽ കണ്ടില്ലേ, ഉഗ്രത്തിൽ. டேய் சாமான மறைங்கடா, சாமான பின்னாடி மறைங்க. பார்ட்டி சாதாரணமான ஆள் இல்ல, சேலை இரும்பு. என்னப்பா நீ நாம 7 பேர் இருக்கிறோம். 7 பேரா? அன்னைக்கு நாங்க 17 பேர் போய் அடி வாங்கணும் தெரியுமா? 17 பேரா? அவ்வளவுதான் நாங்க போனது. இன்னும் கூட கூட்டு வந்து வச்சுக்க, அவங்களுக்கு மூஞ்சி முகரெல்லாம் பேந்து இருக்கும். அடியா வாங்குனீங்க ஜீப் மேம்பாட்டு இந்த உண்டுச்சு சொன்னீங்க. ஜீப்பு உருளடா, அண்ணன் தான் உருட்டி உருட்டி அடினா அடி, நான் அடி, பேய் அடி. ஆண்டவன் நமக்குள்ள நடு தண்டா கால குத்துருக்கான், ஆனா அவருக்கு உதைக்கத்தினே குத்துருக்கான். சொல்லிட்டு 7 பேர் போய் விழுவான். நான் தெரியல ஒத்த கை சம தம்பிடா. டேய் டேய், உங்க அண்ணனோட ரெட்டைக்கையை ஒத்தக்கை ஆக்கினதே அவர்தான். அடக்கி வாசி. കോമഡി ആയല്ലോ. வண்டி ரேட்டு சூடாச்சு, அதான் நேரில் நிற்கிறோம். இப்போ எந்த காலேஜ் மூட சொல்றது சார், ராத்திரியோட திறந்து வைக்க சொல்லிட்டோம். அவங்கள நம்ம ஃப்ரெண்டு சார். கையில என்ன கலெக்ட் சாமா കളിക്കാൻ அதெல்லாம் எத்தனை வேண்டாம், சீக்கிரம் வாங்க. കളിക്കാൻ പോകുന്നത് சார் இந்த மாதிரி 3 சொருகி சார், இதெல்லாம் ஆடுவாங்களே, இந்த டிவில கூட காட்டுவாங்களே சார், அதான் சார் இது. அது வந்து ஆக்கி சார். டேய் இந்த விளையாட்டு சாப்பிடலாம் குழந்தைங்க கொடுங்க. இந்த பாப்பா Thank you. പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. சார் வரோம் சார். டேய் வாங்க. டேய் வாடா. எல்லாம் ஒரே மர்ம தேசமா இருக்கு. சார் ஒரு சின்ன டவுட், இல்லனா தலையே வெடிச்சிரும். சார் நீங்க மதுரை வீரன், அதான் ஃபாரினர், இந்த குழந்தைங்க யாரு? அங்கிள் வேற உங்களை கூப்பிடுறாங்க. ஹலோ போறவங்களே கூப்பிடுங்க. தெரியாதுன்னு சொல்லுங்க. ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോണ്ട്. வாங்க. ஹலோ, அந்த குழந்தைங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்காம விட மாட்டேன். பை. ഇനി പുള്ളിക്കാരത്തിയാണോ ഇനി അന്വേഷിച്ചു? കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വേണ്ടേ അവിടെ? വേണ്ടേ, ക്യാരക്ടർ വേണ്ടേ? ഈ സീന് ഏകദേശം ഒരു ഫൈറ്റ് സീനായിരുന്നു പറയാം. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ സീനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം. ശരിക്കും എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫ്ലോയിലും കട്ട് ചെയ്തതും. കാരണം അവിടെ ഒരു കട്ട് സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ സീനിൽ ഏകദേശം എന്താ പറയുക കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ തപ്പി നടക്കുകയാണ് ഫുൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു പോലീസ് ഭയങ്കര ഒരു ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അങ്ങേരാണ് ഏകദേശം നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ മൂവിയില് നെടുമുടി ചേട്ടനെ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് അത്ര റാങ്ക് ഇല്ല ആൾക്ക്. കോൺസ്റ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ള പോലീസുകാർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ലീവ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞത്, എക്സാം എഴുതിയിട്ട് SI ആണ് എഴുതിയത്, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പൈസ കൊടുക്കാനില്ല. കോൺസ്റ്റബിൾ ആയി. അതാ സഭ പറയുന്നത്. പിന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് സീനും രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് എന്താ പറയാ, ആ ഒരു പണ്ടത്തെ ഫോർമാറ്റ്സ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഭയങ്കര നമ്മളെ ഇളയരാജ സാറിന്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര റോ ഫീൽ ആണ്. അതായത് കുറെ സ്ഥലത്ത് മ്യൂസിക് ഇടുന്നില്ല അല്ലെ, ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ടാണ് നേരെ ഫൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഫൈറ്റിന്റെ സമയത്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റോ ആയിരുന്നു. അതും അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സൗണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തത്. പിന്നെ അതായത് വിജയൻ സാറിന്റെ ആ ഒരു മെയ്വഴക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലിനെ കൊണ്ടുള്ള അടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ല, അതാണ് അവർ എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തത്. പിന്നീട് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഗുണ്ട പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതായത് നമുക്കൊക്കെ നടക്കാനാണ് കാലുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് അടിക്കാൻ. പിന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. കാരണം ഈ കഥ പോണം. കാരണം ഈ കഥയിൽ എന്താ പറയുക, ഇനിയിപ്പോ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സംഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടി വരണം. പക്ഷെ സിമ്രാൻ മാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കണ്ടില്ല ഇതുവരെ. ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലാണോ വരാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക്. സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, മറ്റേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് വിജയൻ സാറിന്റെ കൂടെയുള്ള മക്കള്, അത് അവരാരാന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയണല്ലോ. അതാണ് ഇവിടുന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവിടുന്ന് മറ്റേ പോലീസുകാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനല്ല, നമുക്കറിയില്ല, ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചെങ്കിലും ആ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ, അതായത് ആ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലെ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സീൻ. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ.